बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो ईद के जो 3 दिन हैं उनके हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला बेशक हम रमज़ानुल बारिक में बहुत से अमाल करते हैं, बहुत से इंशाअल्लाह ताला हम इबादत वगैरह करते हैं, लेकिन आज का जो अमल है वो ईद के दिन का ख़ास वजीफ़ा है, क्योंकि ये मसरूफ़ियत का दिन है। और इस मसरूफ़ियत के दिन से अल्लाह ताला के लिए वक्त निकालना और ऐसी तस्बीह जो कि मीज़ान में सबसे भारी तस्बीह है उसके हवाले से है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, इसकी फ़जीलत है इंशाअल्लाह ताला जो मनकूल है मुकम्मल तौर पर। तो आप इसको इंशाअल्लाह ईद के दिन लाजमी पढ़ें। 3 दिन आप इसको पढ़ सकते हैं और दोनों ईदों पर पढ़ सकते हैं, छोटी ईद पर भी और ईद उल फितर पर भी और ईद उल अज़हा पर भी। बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं अल्लाह ताला उसको हिफाजत देते हैं, ख्वाह वो ज़िंदा है या वो वफ़ात पा चुका है। और ये अल्लाह का निज़ाम है जो चलता है, और हम सब जो हैं वो अल्लाह के मोहताज हैं। हम जब अल्लाह के निज़ाम में दाखिल हो जाते हैं, जब हमारा ये सिलसिला जो है बन जाता है कि हम इबादत में जो है वो हमारा दिल लगने लग जाता है, हम तस्बीहात करते हैं, हम कुरान को पढ़ते हैं, तो समझ लीजिए कि हम अल्लाह की कुदरत में, अल्लाह के निज़ाम में दाखिल हो गए। फिर अल्लाह ताला हर चीज़ की ज़िम्मेदारी आपकी जो वो लेते हैं। अल्लाह ताला आपके ईमान की ज़िम्मेदारी, अल्लाह ताला आपकी हर मामलात की ज़िम्मेदारी, आपके रिज़्क की, आपकी परेशानियों की, आपकी हाजात की तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो वो अल्लाह ताला ले लेते हैं। तो आप ईद उल फितर के इन 3 दिन में इंशाअल्लाह ताला आप ये ख़ास वजीफ़ा लाजमी करें, क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह करीम चाहें तो किसी को भी, चाहे वो वफ़ात पा चुका हो, अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है कि अल्लाह उसको ज़िंदगी दें। कब्र में भी अल्लाह ताला ईमान को बचा लेते हैं, उसके जो ईमान के साथ इस दुनिया से जाता है तो अल्लाह ताला उसके ईमान के तुफ़ैल से उसको वो तमाम तर नेमतें अता फ़रमाते हैं। असहाबे कहफ़ की हिफाजत के हवाले से अल्लाह ताला उनको एक ऐसा निज़ाम दिया कि वो अपने ईमान को बचाने के लिए गार में जाकर छुप गए, और गार में जब छुपे हैं तो 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 300 बरस मुसलसल वो लोग सोते रहे, जिसको खुद अल्लाह करीम सूरह कहफ़ में बयान फरमाते हैं। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे सो सकता है, 10 घंटे सो सकता है, बेहोश है तो 24 घंटे सो लेगा, 48 घंटे, लेकिन आखिर उसको भूख उठाएगी, भूख लगेगी, उठेगा, प्यास लगेगी, उठेगा, पड़े पड़े थक जाएगा, उठेगा, पेशाब का ज़ोर लगेगा, उठेगा, हाजत का तकाजा ज़ोर से आएगा, उठेगा, पसलियाँ दर्द करेंगी, सोते सोते तो उठ बैठेगा। लेकिन अल्लाह ताला अपनी कुदरत काहिरा को दिखा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी जान भी कब्ज़ नहीं की। ऐसा नहीं है कि असहाबे कहफ़ के अल्लाह ने रूह निकाल ली, नहीं, अल्लाह ताला ने रूह भी नहीं निकाली। जैसे अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह कब्ज़ की थी, अल्लाह ताला ने सहाबे कहफ़ की जान भी कब्ज़ नहीं की, बल्कि इनको 300 बरस तक अल्लाह ताला ने सुलाए रखा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इनकी करवटें भी बदल रहे हैं, कभी दाएँ कभी बाएँ। 300 बरस तक किसने इनके पेशाब को रोका? 300 बरस तक हाजत नहीं हुई, कौन है रोकने वाला? 300 बरस तक उनको भूख नहीं लगी, किसने भूख को मिटाया? 300 बरस में सोए हुए थके नहीं, किसने इनकी थकावट को दूर किया? 300 बरस पसलियों में दर्द नहीं हुआ, किसने दर्द को हटाया? 300 बरस कोई कीड़ा, कोई सांप, कोई बिच्छू, किसी ने इनको नहीं काटा, किस ज़ात ने इसको रोका? 300 बरस कोई शेर चीता इन्हें खाने नहीं आया, कौन सी कुदरत ने इसे पीछे धकाया? 300 बरस में ज़मीन ने इनको नहीं खाया। ज़मीन खा जाती है, ज़मीन निगल जाती है, बड़े बड़े इंसान जो है वो गल जाता है, बड़ों बड़ों को ज़मीन मट्टी बना देती है। ज़मीन पर अमर उतारना, ज़मीन का खाना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का अमर है। सूरज को हुक्म हुआ है, ऐ सूरज तेरी किरणें मेरे बंदों पर बराह रास्त नहीं पड़नी चाहिए। जब सूरज चलता है तो अल्लाह पाक का अमर आता है, जो सूरज की किरणों को जो है वो इससे हटा देता है। अब 300 बरस के बाद अल्लाह करीम ने इनको उठाया। अल्लाह ताला कुरान करीम में बयान फरमा रहे हैं सलासमियत सिनीन कि 300 बरस वो सोते रहे, फिर अल्लाह ताला ने उनको उठाया। अब एक बोला कम लबिसना, यार कितना अरसा सोए हैं? तो उसमें से दूसरे ने जवाब दिया यौमन, 1 दिन। दूसरा बोला व बाद यौम, नहीं, आधा दिन। बाल भी नहीं बढ़े, नाखून भी नहीं बढ़े, कपड़े भी नहीं पुराने हुए, मैले नहीं हुए, फटे नहीं, थकावट नहीं है। अब कुत्ता भी उनका जो था उसके हवाले से भी कुरान करीम में है कि बाहर बैठा हुआ था, आराम से सो रहा था, और वहाँ से फ़ौजें गुजरी थी, इनकी तलाश में मुल्क का कोना कोना छान मारा।
لیکن اللہ ان کی نگاہوں پر پردہ ڈال رہے تھے۔ کتا باہر بیٹھا ہے، وہ اندر سو رہے تھے، فوجیں گزر رہی ہیں، کسی کو نظر نہیں آیا۔ اللہ پاک نے اندھا کر دیا۔ 300 برس کے بعد اٹھایا۔ کتنا عرصہ سوئے بھائی؟ آدھا دن سوئے، وہ کہتے ہیں۔ اچھا بھائی اب بھوک لگی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں۔ 300 برس میں بھوک نہیں لگی، لیکن جیسے اٹھے ہیں بھوک لگی ہے۔ اب اٹھتے ہی بھوک لگی، بھائی کوئی بھوک کا انتظام کرو۔ انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو، جانا اور وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے بات کرنا، کسی کو پتہ نہ چلے، کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، ہم مارے نہ جائیں۔ انہیں خبر ہی نہیں ہے باہر 300 برس گزر چکے ہیں۔ یہ ہے میرے رب کی شان۔ اللہ کریم کیا معاملات ہیں اس جہان کے آپ نہیں جانتے۔ وہ اللہ کریم کے جو ہیں، وہ اللہ کریم کی تجلیات ہیں، وہ اللہ کریم کی کرم نوازیاں ہیں۔ تو آپ نے عید کے دن آپ اپنے پیاروں کو، اپنے جو زندہ ہیں، والدین ہیں آپ کے جو زندہ ہیں، آپ کے جو پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو یہ آپ سب کے لیے بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے خود کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ پیارا سا وظیفہ انشاءاللہ تعالی تحفتاً آپ سب کو، عیدی تو آپ دیتے ہیں پیسوں کی صورت میں، لیکن یہ ایسا خزانہ ہے، یہ ایسا آپ ان کو عیدی دیں گے جو کہ انشاءاللہ تعالی ان کو دنیا میں بھی اللہ کریم کے حکم سے ان کو انوارات کا فائدہ ہوگا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ عیدی کی صورت میں ملتا رہے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کی فضیلت جو منقول ہے وہ میں آپ سے ذکر کر دوں کہ جو شخص بھی عید کے دن 300 مرتبہ پڑھے اور اپنے فوت شدہ جو اس کے اس دنیا سے جا چکے ہیں مسلمانوں کی ارواح کو اس کا اصال ثواب کرے، اور جو زندہ ہیں ان کو بھی یہ ہدیۃً پیش کر دے انشاءاللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار کو داخل فرمائیں گے، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا تو اللہ پاک اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائیں گے۔ یہ آپ نے لازمی عید پر یہ وظیفہ کرنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے یہ میزان پر بھاری ہے، اور بے شک اللہ کریم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نیکی کے کلمے کی مثال اس طرح سے ہے جیسے کہ ایک دانہ ہے، جب وہ نکلتا ہے تو ایک بالی بنتا ہے، اور بالی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں اس کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جتنا مرضی بڑھا کر کسی کو بھی عطا فرما دے، وہ آپ کے اخلاص پر ہے، اخلاص پر وہ آپ کے ٹکا ہوا ہوتا ہے وہ عمل۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنے اخلاص سے کلمے کو ادا کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس کو اس کا ثواب جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنے ہیں۔ اور عیدوں پر یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ کچن میں مصروف ہو جاتی ہیں، مرد حضرات جو وہ سو کر عیدیں گزار دیتے ہیں، تو ایسا ہرگز مت کیجیے، بلکہ عیدوں کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاریں، تمام نمازوں کا اہتمام کریں، عورتیں بھی تمام نمازوں کا اہتمام کریں۔ ایسا نہیں کہ میک اپ کے دھل جانے کے خوف سے آپ اپنی نمازوں کو قضا کر دیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ کریم جو ہے وہ عید کے دن خاص انعام و اکرام فرماتے ہیں مومنین کی، یہ اجرت پانے کا دن ہے۔ اب اس دن میں آپ سوتے رہ جائیں، آپ نمازوں کا اہتمام نہ کریں، تو کیا آپ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوں گے؟ بے شک محروم ہوں گے۔ تو اس چیز کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔